Daripada tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. So, kita guru. Jadi selamat sansan, selamat berdoa. Sebenarnya selamat suat serta anu sesan dengan tak ingat ia Daya Kudus. All Saints Day. Day na All Souls Day. All Saints Day. Jadi All Saints itu dua perkara berbeza. All Saints itu ngatak ingat, ngatak halun, manusia di dalam Kristian dalam pengenai, dalam penyabah, naik pengenai faithful, daya berdosa menetang, pak ayuh naik pengenai cara ikhlas, ne kayu mengin aseng udipi, yeun pengenai tepat dari ada Yesus Kristus. Ane mesebapi daya hati kadang-kadang ia do kaden mates. Ngerati kebes tegar sabah. Jadi gereja mau ngeral berarti all saints. Manusia biasa. Pada yang penyabah ayunai betul-betul ini dia patut. Siapa nak kaya menged asal. Ati meh ada nang tak all saints. We hallow them. The church ingat pengenai yun penyabah ada daya tepat. Daya kudus. Set aside. Hallow. Jadi also seti memang cara sama. Reading ni pun mungkin mereka sama reading ni. Pak Daya Kudus seti we commemorate the faithful departed. Berarti tak ingat dalam penyerindu dalam penyerasi anak sebab ia tak teban bunga ke kubur. Dia sebagai decoration. Pak ngatak kirian penyerindu tak. Dia berapa mas tak, berapa hadis berdingan tak. Ada makabus. Berarti we still have a fellowship with them. Jadi mereka ia nanoti also All Saints Day. All Saints Day, All Souls Day ti ataya semayang dua nuburan. But today is specialized we pray for the all saints. Yang so puruk Daya Kudus. Sebab ngerati nuna doa ada buku tak kedengan dia ngerati mendomiin. Dia chosen, domiin. Setengah tugas, setengah komitmen, setengah conviction ni ketepat. Ati all saints day. Jadi mana-mana Kristian dari menyia Saint Matthew tu rima ayat ni dari semang dua. Dina agi atak kedingah. Pantun puji-pujian. Berga. Pengenai ini mukul runai. Dari menyia jadi daya Kristian. Dari menyia jadi pengikut tepat. Dari yang menghadapi dia yang kudus itu kitab kudus hati mengira-kiraan
enang diberkat. Diberkatilah mereka yang miskin kerana kerohanian. Diberkatilah mereka yang bersedih. Diberkatilah mereka yang lemah, lembut. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan perbenaran. Diberkatilah mereka yang berpengasihan. Diberkatilah mereka yang suci hati. Diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia. Diberkatilah mereka yang dienaya demi pembenaran. Diberkatilah kamu apabila orang menghinaya dan memfitnahmu dengan segala yang jahat. yang jahat kerana-Ku. Bersukacita dan bergembiralah kerana besar ganjaran-Mu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu. Atik doh ya puji-pujian. Puji-pujian doh. Pak Jesus dari me penuh ada ya bago. Ai maan senah. Dia maan senah hagi masa yuris. Ai mo tinggal daya bago. Jesus mengin ajar. Doi dia murid ti Pak daya bago nang biberkatlah. Daya inai komitmen ni seni. Amai ka menunak pi menu ti memang jo. Pak barat kinai ngasungguh-sungguh Jadi dia yang pimudip pi barat inai ani dia patut puluhin Tuhan. Jadi dia nanti berarti blessedness, diberkati. Kita ingat nanti. Blessed are those. Blessed are those. Who are those? Asime siati, asime dayati. Ati ia mengingatkan soprog ta. Baik dalam penyabah. Baik dalam keahlian. Ada sertifikat tu. Kubur tu. Pak ya totality our commitment kat gereja dalam ada Jesus Kristus. Ana sebab ni hallowed be thy name. Hallowed be our name, hallowed be your name. Tak menguduskan supaya tempat ni berkat. So berpisah tak no kata mau celebrate our second birthday. Hati di dada kudus. Ano sebab berarti dog ngedod kudus. All saints. Sebab payu suka. Sebab payu mun gaya dog favor pada tepat. In other words, Jesus is saying that divine favor is upon those who are poor, who mourn, who are persecuted. Reti setegar penyabah hidup susah, dok is dihinakan, dipandang rendah. Kadang-kadang kita yang menang, mai kumun sembahyang, penting reti. Tak kami mau ke bos. Majuru kita ngatur dope. This commitment should be start from our baptism. So baptized. Ane merti also day. So baptized, we are commit ourselves, the faithful departed. Dari masa tak berguna, dia masa tak celebrate birthday, our second birthday tak. Aku Timothy, dah mana? But our commitment is
The beginning is from our baptism. Our parents commit us and convict us pakai pengenang kudus Tuhan. Ano mereka tak kabay mo kaboy tak sita All Souls Day. Munda duati atak memuji barati sebab pengendai. We hallow them because of their work, their commitment. Dalam tak sita all saints. Daya kudus. Jadi framework dalam kitab kudus dan nuati mukagah keadaan dia tak. Ia nang berkat. Blessed are those who are those. Si Mesiati. Si Medayati. Jadi keadaan dia tak. Ngeduan dia tak. Di dalam framework kita ada Kristian. Cara audit tak. Panduan. Jadi mana Kristian? Dalam tak berdoa, dalam tak kamat, dia kunang ingat, Pak tak, all of us. Doa tak ini, isai tepat pakai tak. Dalam penyambah. Walaupun tak dihina, walaupun tak dicaci, walaupun tak dipandang rendah. Pak, ani di antepak dia yang tulis tak ini, penyabah tak ditegak. We are not worship that person who persecute us ataupun mencaci menghina tak nyembah tepak. Mun daya kudus. Jadi tak stanut. Walaupun ia miskin. Walaupun ia dihina. Walaupun ia didera physically, ngai spiritually. Tak babo ke indai pengendayan Tuhan. Jadi yang tak mana Kristian. Ati meh ajaran dengan dia. Isa itu menerima dengan kerendahan hati, penyerahan tepat dibagi yang no merti Jesus nang diberkat daya edokis is diberkat daya di miskin ay miskin kerohanian tepat pakai pengenang hati ini berkat ni kudus. Ingin puan dia tak. Ini dinai tak. Yun tepat. Dia jadi berkat di yang tumbuh. So above all, we commit ourselves in faith and in love to carry out the mission that God shower upon us, discern upon us, yang Yesus Kristus. Bermedun tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. All
we pray.